السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے مجھے روٹنے نہ دینا، جو کہ تحریر ہے نگہت عبداللہ کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 4۔ ناول شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی کمنٹ بھی ضرور کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ویسے شہروز کا اصرار بھی تھا کہ میں تمہیں اتنا ضرور بتا دوں کہ ان سے تمہارا نکاح ضرور ہوا ہے، لیکن تم ان کی بیوی نہیں ہو، باقی باتیں صبح کریں گے۔ تمہارا ثاقب۔ خط پڑھنے کے بعد بھی وہ کتنی دیر اسی طرح بیٹھی رہی، گو کہ اس نے سمجھانے کی کوشش کی تھی، پھر بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ شہروز احمد ہلکے سے کھنکارے تو وہ چونک گئی، اسے خیال ہی نہیں رہا کہ کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ اپنے آپ میں بڑا عجیب سا محسوس کرتے خط تہہ کر کے دوبارہ لفافے میں ڈالا اور کچھ ڈرتے ڈرتے ذرا سی گردن گھما کر ان کی طرف دیکھا۔ سامنے بیٹھا شخص کوئی عام سا شخص نہیں تھا، کوئی ایسی بات اس میں تھی جس نے اس کے احساسات پر برف کی تہیں جما دی۔ وہ اپنی عادت کے مطابق ایک ٹک انہیں دیکھتے ہوئے کھو سی گئی۔ جانے اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ جب بھی کوئی منفرد شے نظر آتی تو وہ کھو جاتی۔ کبھی ایسے مقام پر اپنے آپ پر اختیار نہیں رہا تھا، ہزار کوشش کرتی کہ نظروں کا زاویہ بدل لے یا پلکیں جھپکا لے، لیکن کبھی کامیاب نہ ہوئی تھی۔ شہروز احمد اس کی طرف متوجہ نہیں تھے، کوئی میگزین ہاتھ میں لیے اسی میں مگن تھے، لیکن جب پیشانی پر بے نام سی تپش محسوس ہوئی تو فوراً سر اونچا کر کے دیکھا اور اسے یوں کھوئے کھوئے انداز میں اپنی طرف دیکھتے پا کر جانے کیا سمجھے، کھڑے ہوتے ہوئے اپنی صفائی پیش کرنے لگے۔ یقین کریں اس سارے قصے میں میرا کوئی قصور نہیں، میں تو سرے سے ہی مان ہی نہیں رہا تھا، لیکن ثاقب، ہاں ثاقب، وہ جیسے ہوش میں آئی، سر کو ہلکے سے جھٹکا دیا اور سیدھی ہو بیٹھی۔ میں شاید مزید اس سلسلے میں کچھ نہ کہہ سکوں۔ انہوں نے جیب سے سگریٹ نکال کر ہونٹوں میں دبا لیا اور سلگانے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے، آپ کے دائیں طرف ڈریسنگ روم ہے اور ادھر باتھ روم، اس طرف میری اسٹڈی روم ہے اور میں ابھی جا رہا ہوں، آپ ریلیکس ہو جائیں۔ پھر جاتے جاتے کہنے لگے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو یا کوئی اور بات ہو تو میرا دروازہ نوک کر دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنی اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئے۔ وہ بہت خاموشی سے انہیں جاتے دیکھتی رہی۔ جب انہوں نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا تو اس نے طویل سانس لے کر اپنے تنے ہوئے اعصاب کو پرسکون کیا۔ پھر فوراً مسیری سے اترتے ہوئے ڈریسنگ روم میں جا کر پہلے زیور اتارے، پھر ڈریسنگ چینج کر کے ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ وہاں سے نکلی تو باتھ روم میں جا کر منہ ہاتھ دھویا، پھر جب کمرے میں آئی تو پہلے ہی اطمینان کر لیا کہ یہاں کوئی نہیں آئے گا، پھر بیڈ پر لیٹ گئی۔ نیند نہیں آ رہی تھی اور کچھ فریش بھی ہو گئی تھی، اس لیے اس ساری صورتحال کا نئے سرے سے جائزہ لینے کی خاطر پہلے ثاقب حسن کا خط نکال کر دوبارہ اطمینان سے پڑھنے لگی۔ اب کچھ باتیں اس کی سمجھ میں آنے لگی تھیں، پھر بھی کچھ الجھنیں ضرور تھیں جنہیں سلجھاتے سلجھاتے وہ تھک گئی، تو اپنے آپ کو اطمینان دلایا، صبح ثاقب حسن آئے گا تو اس سے پوچھ لوں گی۔ کیا واقعی وہ صبح آئے گا؟ صبح وہ اپنے معمول کے مطابق اٹھی تھی، حسب عادت پہلے نماز پڑھی، اس کے بعد سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرے۔ آہستہ قدموں سے چلتی کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی، ذرا سا پردہ ہٹا کر دیکھا، سامنے وسیع لان تھا جس میں مختلف اقسام کے پھول اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ کنارے لگی باڑ میں رنگین کمکمے ابھی تک جگمگا رہے تھے، لیکن صبح کے اجالے میں ان کی روشنی قدرے مان پڑ گئی تھی۔ موسم بدل رہا تھا، ہوا میں ہلکی خنکی تھی۔ لان سے گزر کر پھولوں کی مہک چراتی ہوا اس کے بدن سے ٹکرائی تو اسے جھرجھری سی آ گئی۔ اس کے باوجود اس نے گہری سانس لے کر تازہ ہوا کو اپنے اندر اتارا تھا۔ یہ سارا منظر بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور یہ حقیقت کہ اس نے اتنا بڑا گھر خواب میں بھی نہ دیکھا تھا، اس کی سوچوں میں رسائی صرف اس حد تک تھی کہ جیسا کہ بڑی آپا کا گھر تھا، اور جب سے ثاقب حسن اس کی سوچوں پر قابض ہوا تھا جب سے تو وہ بس اس کی ہمراہی کے خواب دیکھا کرتی تھی۔ اس کی سنگت میں چلتے باقی ساری باتیں کہیں بہت دور چلی گئی تھیں، بس ایک چھوٹا سا گھر اور ثاقب حسن کا ساتھ، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور اب یہاں کھڑے دور تک نظریں دوڑاتے اس نے سوچا، زندگی کا ایک رخ یہ بھی تو ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ پرسکون ماحول، زندگی میں جدوجہد ہے، لیکن یہ خوف نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ آج اور آنے والے کل یقیناً اس کی دسترس میں ہے، نہ فاقہ نہ کوئی فکر۔ اب بھی تو کوئی ہلچل نہیں، یہ ہلچل افراتفری اور بھاگ دوڑ تو ہم جیسے لوگوں کے نصیب میں لکھی گئی ہے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کی سوچیں منتشر ہو گئی، پلٹ کر دیکھا تو شہروز احمد اسٹڈی روم سے نکل رہے تھے۔ السلام علیکم، اسے متوجہ دیکھ کر انہوں نے سلام کیا اور رکے بغیر دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ وہ طویل سانس لیتی دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے شہروز کو لان میں داخل ہوتے دیکھا تو وہاں سے ہٹ آئی تھی۔ معطر اور قدرے خنک ہوا نے اس کے ہاتھوں اور چہرے کو سرد کر دیا تھا۔ ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑ کر پھر ان سے چہرہ تپتپاتی بیڈ پر بیٹھی تو اس وقت اس کی بڑی نند آ گئی۔ ایسے وقت میں تو نری شرم آپ ہی آپ اٹھ کر آتی ہے، لیکن اسے کیونکہ کوئی نیا احساس نہیں ملا تھا، اس لیے وہ اس طرح بیٹھی، خیال میں ان کی طرف دیکھے گئی۔ نئی زندگی کی نئی صبح مبارک ہو، انہوں نے مسکراتے کہا تو اسے ایک دم احساس ہوا کہ
इस तरह नहीं बैठना चाहिए था। फौरन सर झुकाया, आहिस्ता आवाज में बोली, शुक्रिया। ये शहरोज कहाँ चले गए? वो इधर उधर देखते हुए पूछने लगी। गालिबन लॉन में निकल गए हैं। जिंदगी में कुछ हो जाए, ये बंदा अपनी रूटीन कभी तब्दील नहीं करेगा। वो शहरोज अहमद के बारे में कहती हुई ड्रेसिंग रूम में चली गई थी। वापस आई तो उसके कपड़े बेड पर रखते कहने लगी, तुम नहाकर ये ड्रेस पहन लो, मैं भी आकर तुम्हें तैयार कर दूंगी। सुनो, अगर ये पसंद ना आए तो अपनी मर्जी से कोई भी सूट निकाल लेना। वो जाते जाते कहती गई थी तो वह बेड पर रखे सूट को देखने लगी। शॉकिंग पिंक कलर शलवार सूट में जिसके बड़े से दुपट्टे पर सुनहरे काम का जाल बना था। मेरी पसंद नापसंद से क्या फ़र्क पड़ता है? वो हल्के से बड़बड़ाई और वही कपड़े उठाकर बाथरूम में चली गई थी। नहाकर निकली तो वो उसकी मुंतज़िर थी। उसे लेकर ड्रेसिंग रूम में आ गई। ड्रेसिंग टेबल के बड़े से आईने के सामने बिठाते पहले उसके बालों में ब्रश किया, फिर ड्रायर से खुश करने लगी। इसी वक्त उसकी छोटी नन निदा दरवाजे से झाँक कर पूछने लगी, आपी, मैं भी आ जाऊँ? आ जाओ, मैं अभी तुम्हें बुलाने ही वाली थी। फिर ड्रायर उसके हाथ में थमाते बोली, तुम इसे नीचे से इसके बाल खुश करो, मैं मेकअप कर देती हूँ। भाभी, आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं। निदा उसके बाल में ब्रश करते बोली, हाँ, घने भी हैं और लंबे भी। आप इन्हें तायद की। फिर किसी माहिर ब्यूटिशियन की तरह उसका मेकअप करने लगी। उस काम से फारिग होकर उन्होंने उसके बाल संवारे। फिर दुपट्टे को सर पर जमाते निदा से कहने लगी, जाओ अम्मी से मालूम करो नाश्ते के लिए दुल्हन को वहीं ले आऊं या फिर यहाँ भिजवाएंगी। निदा सर हिलाती चली गई तो आप ही उसे कमरे में ले आई थी। उसने देखा शरोज अहमद सोफे पर बैठे अखबार देख रहे थे। उसकी आमद का उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया, जबकि आपी ने उसे ले जाकर उनके बराबर में बिठा दिया था। वो खासी नर्वस हुई। रजीदा नज़रों से उनकी तरफ देखा तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से हाथ में पकड़ा अखबार रोल करके उसके और अपने दरमियान रख दिया था। बैठे आपी, आप खड़ी क्यों हैं? वो बहन को मुखातिब करके कहने लगे, मैं नाश्ते का पता कर लूँ। आप ही जाने लगीं तो उसी वक्त निदा ट्रॉली धकेलती हुई आई थी। आपी ने उसकी मदद में नाश्ते के तमाम लवाजमात टेबल पर रख दिए थे। फिर निदा को लेकर चली गईं। कुछ देर तक तो दोनों अपनी अपनी जगह खामोश बैठे रहे। शायद दोनों ही इस इंतजार में थे कि पहले वो शुरू करे। आपके लिए चाय बनाऊं? तबीयत खामोशी से घबराकर बिलाखिर वो बोल पड़ी, नहीं, आप नाश्ता करें, मैं अपना काम खुद करूंगा। उनका लहजा बहुत आम सा था, फिर भी उसे लगा कि जैसे वो कुछ जता रहे हों। अपने आप में बड़ा अजीब सा महसूस करती हुई वह मुश्किल एक स्लाइस ले सकी थी। इसके बाद सिर्फ चाय एक कप में डालकर उठ खड़ी हुई। उन्होंने उसके उठने का कोई नोटिस नहीं लिया। इत्मीनान से नाश्ता करते रहे। फिर खुद ही अपने लिए चाय बनाई। अभी 2 घूंट लिए थे कि उनका भाई महरोज दरवाजे पर दस्तक देकर चला गया। वो बेड पर बैठी थी, ख्वाह महसूस अपनी जगह से खड़ी हुई। महरोज ने मुस्कुराते हुए उसे आदाब कहा और फिर शहरोज अहमद से कहने लगा, आपके कोई दोस्त आए हैं साकिब हसन? शहरोज बराह रास्त उसकी तरफ देखने लगे और उसका दिल जो साकिब हसन का नाम सुनते ही जोर जोर से धड़कने लगा था, उनके इस तरह देखने से ठहरने लगा। क्या कहूँ उनसे? महरोज पूछ रहा था। हाँ, वो चौंके। उसे ड्राइंग रूम में बैठाओ, मैं आ रहा हूँ। महरोज चला गया तो उसे पूछने लगे, आप उसी वक्त मिलेंगे इससे? क्या इस वक्त मुझे उससे मिलना चाहिए? वो उल्टा उससे पूछने लगी, नहीं, इस वक्त मुनासिब नहीं लगता। मैं उसे कह देता हूँ कि 2-3 रोज़ बाद। वो उठकर चले गए और उसे ये नई सूरत हाल बड़ी अजीब सी लगी थी। अपनी पोजीशन अलग ख़राब लग रही थी। इस वक्त साकिब हसन को नहीं आना चाहिए था। वो सोचने लगी, उसने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया है। और शहरोज अहमद देखने में तो अच्छे खासे मेच्योर लगते हैं, वो इनकी बातों में कैसे आ गए? वो अभी और उलझते कि आपी के आने से उसकी सोचें मुंतशिर हो गई। उसके पीछे ही मुलाजमा भी थी। उसने मुलाजमा को नाश्ते के बर्तन ले जाने के लिए कहा और उससे पूछने लगी, तुमने नाश्ता ठीक तरह से किया है ना? जी। शहरोज कहाँ चले गए? उनके कोई दोस्त आए हैं। हाँ, महरोज बता तो रहा था। खैर, तुम आराम से बैठो, अभी लड़कियां तुम्हारे कमरे में आ रही हैं। वो खामोशी से बेड पर तकिए के सहारे बैठ गई। फिर दोपहर तक उसके कमरे में खासा हल्ला गुल्ला ही रहा। शहरोज की कज़न मुसलसल वहीं डेरा जमाए हुए थी। छेड़छाड़, हंसी मजाक, वो गायब दिमागी से सबको देखती रही। दोपहर में खाने के बाद आपी ने सोने की ताकीद की तो सबको लेकर चली गई। शाम में वलीमे की तकरीब किसी 5 स्टार होटल में थी। उसके घर से भी सब आए हुए थे। ऑफ वाइट बेशकीमत शरारा सूट जिस पर गोल्डन काम हुआ था, उस पर बहुत सज रहा था। जब उसे मेहमानों के सामने स्टेज पर बिठाया गया तो कितने ही तारीफी जुमले उसकी समाज से टकराए थे। वो इस वक्त खासी पसमुर्दा थी, दो मुतज़ाद कैफियत में घिरी हुई थी, इसलिए सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। हो सकता है वो समझौता कर लेती। गुज़िश्ता 1 माह चलने कोड़ने के बाद वो हथियार तो डाल ही चुकी थी और अपने आप को समझा लिया था कि साकिब हसन के नसीब में नहीं। लेकिन अब इस तरह आकर उसने उसे डिस्टर्ब कर दिया था और अगर गैर जानिबदारी से सोचती तो साकिब हसन का ये इक़दाम किसी तरह भी मुनासिब न था।
मुसीबत ये थी कि वो गैर जानबदारी से सोच नहीं पा रही थी। कभी साकिब हसन के लिए दिल मचलता और कभी अपने आप को संजिश करने लगती। मज़ीद सितम ये था कि अभी वो उसकी मोहब्बत को मुकम्मल तौर पर दफन भी नहीं कर पाई थी, इसलिए ज़्यादा झुकाव उसी की तरफ था। अम्मी बार बार किसी न किसी खातून को लेकर आती और उसे तारुफ करवाती। कोई शहरोज़ की फूफी, कोई चची, कोई ममानी। वो बस एक नज़र उठाकर सर झुका लेती। ज़िंदगी पड़ी है रिश्तों नातों को समझने की, उसने सोचा, लेकिन फिर फ़ौरन ही दूसरा ख्याल, मुझे क्या ज़रूरत है सबको जानने की, मेरा कौन सा नाता है इन सब से। फिर छोटी आपा उसके पास आ बैठी, उसका दुपट्टा ठीक करने के बहाने कद्दे उसकी तरफ झुककर सरगोशी में कहने लगी, ये मुंह मत फुलाकर बैठो, वलीमे की दुल्हन हो, एक शर्मगी मुस्कुराहट तुम्हारे होठों पर होनी चाहिए। कहाँ से लाऊं शर्मगी मुस्कुराहट, वो बेबसी से बोली। शहरोज अहमद का तस्वुर और फिर उनकी बातें याद कर लो, खूबसूरत मुस्कुराहट आप ही आप होठों पर सज जाएगी। वो कोई जवाब देना ही चाहती थी कि शहरोज का कोई कज़न उन्हें लेकर आ गया और फिर उन दोनों की तस्वीरें बनाई गईं। यार इतने अजनबी क्यों बने खड़े हो, भाभी के कंधे पर हाथ रखो ना, वो कह रहा था। और जाने शहरोज अहमद ने अपने कज़न का ख्याल किया या फिर करीब खड़े वजूद से उड़ती महक ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया था। बेख्तियार उसके कंधे पर हाथ रख दिया, लेकिन जैसे ही वो तस्वीर बना चुका, वो किसी से मिलने का बहाना करके स्टेज से उतर गए थे। वलीमे की तकरीब ख़त्म हुई तो रिवाज के मुताबिक अम्मा उसे अपने साथ ले आई थी। घर आते ही उसने सबसे पहले अपने आप को भारी बोझ से आज़ाद किया, यानी जेवरात उतारे और फिर लिबास तब्दील किया। इसके बाद बहनों के पास आ बैठी बड़ी आपा कुरेद कुरेद कर पूछने लगी, शहरोज कैसे हैं तुम्हारी सास और नंदे। बड़ी आपा, उसने टोका, एक ही दिन में मैं किसी को कैसे जान सकती हूँ, कुछ अंदाज़ा तो हुआ होगा। सब अच्छे हैं, उसने जान छुड़ाई। फिर रात और अगला सारा दिन तो उसने यूं ही गुजारा। शाम में उसके ससुराल से काफ़ी लोग उसे लेने आए थे। उसी वक्त कुलसूम और हुमा ने शहरोज का जूता छुपाकर उनसे अच्छी खासी रकम वसूल कर ली। छोटी आपा अलबत्ता अलग थलग सी थी, ज़्यादा मेहमानों के सामने आई ही नहीं थी। फिर खाने के बाद वो सबके साथ दोबारा उसी घर में आ गई, जिसे वो अपना घर कह ही नहीं सकती थी। अम्मी को एहसास था कि शरोज अहमद गुज़िश्ता कई सालों से घर की जिम्मेदारियों और ऑफिस के कामों में मुसलसल उलझे हुए हैं, इसलिए वो चाहती थी कि हनीमून के बहाने वो कहीं घूमने फिरने चले जाएं, ताकि जो मुसलसल काम से थकान थी उसे कुछ आराम मिले और वो रिलैक्स हो जाएं। उन्होंने शहरोज से कहा। उन्होंने वही काम की ज्यादती का बहाना बनाकर टालना चाहा। इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि कहीं घूम फिर आओ, मुसलसल काम से तुम्हारी सेहत मुतासर हो रही है। अम्मी ने जोर दिया। मेरी सेहत को क्या हुआ, ठीक तो है। कहाँ ठीक है, हर वक्त थके थके से नजर आते हो। और फिर रबिया की भी ख्वाहिश होगी तुम उसे ज़रूर लेकर जाओ। लेकिन अम्मी यहाँ ऑफिस का क्या होगा, महरोज है ना, अब तो माशाल्लाह वो सब समझने लगा है। मेरा ख्याल है वो ऑफिस के मामलात को समझता तो है, लेकिन उन्होंने फिर कुछ कहना चाहा। बस मैं तुम्हारा कोई उज़र नहीं सुनूंगी, तुम राबिया से पूछ लो, जहाँ वो कहे वहीं का प्रोग्राम सेट कर लो। अम्मी से मजीद बहस करना फजूल था, क्योंकि वो हुक्म सादर कर चुकी थी, इसलिए वो खामोश हो रहे, लेकिन अंदर ही अंदर खासे जुज़बुज़ हुए। उन्होंने सोचा वो राबिया से कहेंगे, वही अम्मी से कोई बहाना कर दे, क्योंकि उनका तो कोई उज़र मानने को तैयार ना थी। रात में जब वो कमरे में आए तो वो सोफे पर बैठी अपने ही किसी ख्याल में गुम थी। उन्होंने हल्के से खांस कर उसे मुतवज्जा किया, फिर कहने लगे, अगर आप फ़ौरन सोने का इरादा नहीं रखती तो मैं आपसे कुछ बात कर लूँ। उसने ज़रा सा सर ऊंचा करके उनकी तरफ देखा, फिर बैठने का इशारा किया। वो बैठ तो गए, लेकिन फिर समझ में नहीं आया कि उससे क्या कहें। जेब से सिगरेट निकालकर होठों में दबा लिया और सुलगाने के बाद भी खामोश रहे। यूँ लगा जैसे वो सिर्फ सिगरेट पीने के लिए यहाँ बैठे हों और वो मुंतज़िर थी। किसी किसी वक्त उनकी तरफ देख भी लेती तो, लेकिन पूछा नहीं कि वो क्या बात करना चाहते हैं। उसका ख्याल था कि वो साकिब हसन के बारे में कोई बात करेंगे, लेकिन जब वो बोले तो अम्मी की ख्वाहिश का बताने लगे। अम्मी का इसरार है कि हम कुछ दिनों के लिए मरी है सवात वगैरह चले जाएं। कदरे तौक़ुफ़ के बाद कहने लगे, मैं ऐसा नहीं चाहता और मैंने अम्मी के सामने बहुत उज़र तराशे, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। अगर आप किसी तरह, उसने खामोशी से देखने पर गड़बड़ाकर कहा, मेरा मतलब है कि आप अम्मी के सामने जाकर कोई बहाना तो कर सकती हैं ना। ये सारी सूरत हाल मेरी अपनी समझ से बाहर है शरोज़ अहमद, वो लचकर बोली। आपकी उलझन का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, वो कतियत से बोले। आप अपने आप को बरुज़िम्मा करार नहीं दे सकते। क्या मतलब, आप मुझे इल्ज़ाम दे रही हैं। मेरे इल्ज़ाम देने या ना देने से क्या फ़र्क पड़ता है शहरोज़ अहमद। आप अपने आप से पूछें कि जो सब कुछ आपने किया वो सही है। मैं मानता हूँ कि सही नहीं, लेकिन साकिब हसन के पास ग़ालिबन इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था। उसके हलक से एक टूटी हुई सी आवाज़ निकली और वो सर को नफ़ी में हिलाने लगी। कुछ देर तक उसकी तरफ देखते रहे, फिर कहने लगे, मैंने सुना था मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ होता है, अब देख भी लिया। और आप इतनी मायूस क्यों हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि साकिब हसन ने ये सब आपकी मोहब्बत में किया, आपको पाने की खातिर। क्या यही एक रास्ता रह गया था कि मुझे ज़बरदस्ती आपके सर पर मुसल्लत कर देते। वो क्यों भूल गया कि जिस बंधन में मैं बंधी हूँ उसके कुछ तकाजे भी होते हैं।
जो دنیا داری کے لیے تو بہرحال نبھانے ہی پڑتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اس انداز سے مت سوچیں کہ ہم پر مسلط کی گئی ہیں۔ ثاقب حسن میرا دوست ہے اور اگر اس نے اپنی کوئی امانت میرے پاس رکھ چھوڑی ہے تو اس کی حفاظت میرا فرض ہے۔ میں کوئی بے جان شے نہیں ہوں شہروز احمد، جسے آپ لاکر میں بند کر دیں کہ ثاقب حسن آئے گا تو اسے واپس کر دیں گے۔ جیتی جاگتی انسان ہوں اور زندہ رہنے کے لیے ایک انسان کی کیا ضروریات ہوتی ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ ارے وہ سگریٹ ایشٹرے میں مسلتے ہوئے بولے، تو آپ اس وجہ سے پریشان ہیں؟ لیکن یہ کیوں بھول رہی ہیں کہ اتنے لوگوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کے مراحل سے گزرتے ہوئے میں نے آپ کے نان نفقے کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے؟ اس کے شاکی نظروں سے دیکھنے پر کہنے لگے، بہرحال آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرا خیال ہے کہ سب کچھ آپ کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ میری خواہش کے مطابق؟ وہ سوالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہاں، کیا آپ کو ثاقب حسن کی ہمراہی کی خواہش نہیں تھی؟ تھی، لیکن اس طرح نہیں، وہ نظریں جھکاتے بولی۔ تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہی بات میں نے ثاقب حسن کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ کوئی بھی لڑکی اپنی محبت کو پانے کے لیے یہ طریقہ اختیار نہیں کر سکتی۔ وہ اپنی محبت کو کہیں دفن تو کر سکتی ہے لیکن… اس پر نظر پڑی تو انہوں نے اپنی بات وہیں روک لی۔ وہ پلک کے جھپکتے آنکھوں میں اتری نمی شاید اپنے اندر اتار رہی تھی۔ ربیہ، وہ کچھ دیر تک خاموشی سے اس کی طرف دیکھتے رہنے کے بعد بولے، میں تو یہی کہوں گا کہ اب جو ہو چکا ہے اسے سمجھوتا کرنے کی کوشش کریں۔ وہ اسٹڈی روم کی طرف جاتے جیسے اچانک کوئی بات یاد آئی تو پلٹ کر کہنے لگے، سنیں، کل آپ کو ثاقب حسن سے ملنا ہے۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکے نہیں، فوراً دروازہ کھول کر اسٹڈی میں داخل ہو گئے اور وہ کتنی دیر تک سنسی بیٹھی رہ گئی تھی۔ صبح وہ آفس جانے سے پہلے اس کے ساتھ دوبارہ کمرے میں آئے، ورنہ تو ناشتے کے بعد وہیں سے چلے جایا کرتے تھے۔ اس نے انہیں دیکھ کر قدرے حیرت کا اظہار کیا تو وہ کہنے لگے، میں نے امی سے کہہ دیا ہے کہ آج لنچ پر ہم کہیں انوائٹڈ ہیں، 11 بجے آپ تیار رہیے گا، میں گاڑی بھیج دوں گا۔ کیا مطلب؟ وہ واقعی نہیں سمجھی۔ ارے وہ حیران ہوئے، کیا آپ کو یاد نہیں رہا رات میں نے کیا کہا تھا کہ آج آپ کو ثاقب حسن سے ملنا ہے؟ اس کی نظریں چرانے پر کہنے لگے، ثاقب آپ سے ملنے کے لیے بہت بے چین ہے، ویسے بھی آج کل وہ باہر جانے والا ہے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ کوئی تبصرہ کیا، انہیں وہیں چھوڑ کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی تو وہ موجود نہیں تھے۔ پھر 11 بجے تک کا وقت اس نے بہت اضطراری کیفیت میں گزارا۔ متضاد کیفیات میں تو اول روز ہی گھر گئی تھی اور آج تو وہ اپنے آپ کو بالکل بھی بے بس محسوس کر رہی تھی۔ دل ثاقب حسن سے ملنے پر اصرار تو کر رہا تھا اور دماغ سازش، ہو سکتا ہے وہ دل اور دماغ کے تابع کر لیتی، لیکن حالات اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ 11 بجے امی خود اس کے کمرے میں آ کر کہنے لگی، بیٹا تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی، شہروز کہہ کر گئے تھے کہ تم دونوں کو کہیں جانا ہے۔ اس نے سوچا سر درد کا بہانہ کر کے منع کر دے، لیکن امی بڑے اصرار سے کہہ رہی تھیں، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ڈرائیور گاڑی لے کر آتا ہوگا۔ وہ سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے تیاری میں زیادہ دیر نہیں لگائی، ویسے بھی اس نے کوئی خاص اہتمام نہیں کیا تھا، ہلکے رنگ کا پلین سوٹ اور میک اپ کے نام پر صرف لپسٹک ہی لگائی تھی۔ کمرے سے نکلی تو امی اسے دیکھ کر حیران ہو گئی، بیٹا آپ اس طرح جاؤ گی؟ جی، اس کا جی اس بات میں بھی تھا اور سوالیہ بھی۔ بری بات ہے، ابھی تو نئی دلہن ہوں، جاؤ کوئی اچھا سا سوٹ پہن کر آؤ، اور تم نے کوئی زیور بھی نہیں پہنا۔ ٹھیک تو ہوں امی۔ ٹھیک نہیں ہو؟ اچھا اگر کپڑے نہیں بدلنا تو پھر زیور ہی پہن لو۔ وہ چپ چاپ دوبارہ اندر چلی گئی۔ بھاری زیور کے ساتھ اس نے ہلکا سا سیٹ پہن لیا تھا۔ پھر جب باہر آئی تو ڈرائیور گاڑی لے کر آ چکا تھا۔ اس نے امی کو اپنے جانے کا بتایا اور باہر نکل آئی۔ گاڑی کچھ جانے پہچانے اور کچھ انجانے راستوں پر دوڑتی ہوئی 5 اسٹار ہوٹل کے سامنے رکی تو وہ قدرے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ صاحب اندر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ڈرائیور نے اسے متوجہ کرتے کہا۔ کون صاحب؟ بے خیالی میں اس کے منہ سے نکل گیا۔ جی اپنے شہروز صاحب۔ ہاں اچھا، وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو ملامت کرتی گاڑی سے اتر آئی تھی۔ پھر اس نے ڈرائیور سے یہ تک نہیں پوچھا کہ وہ یہیں رکے گا یا واپس جائے۔ تیز قدموں سے چلتی ہوئی شیشے کے دروازے سے اندر داخل ہو گئی اور اندر داخل ہوتے ہوئے وہ ایک دم نروس ہو گئی۔ کچھ جھجکتے ہوئے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، تب سے آخری ٹیبل پر ثاقب حسن بیٹھا نظر آیا تھا۔ اتنے دنوں بعد اسے دیکھ رہی تھی، فوری طور پر بات ذہن سے نکل گئی، بس وہی یاد رہا اور ابھی یہاں آنے سے پہلے جو وہ دل کو دماغ کے تابع کرنا چاہتی تھی، اب پورا وجود دل کے تابع ہو گیا۔ قدموں کو بے اختیار اس کی طرف بڑھنے سے کسی طرح روک نہ سکی تھی، بلکہ شاید اس نے دوبارہ سانس بھی اس کے قریب جا کر ہی لیا تھا۔ ہیلو مسز شہروز۔ ثاقب حسن کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی جبکہ اس کی آنکھیں جھلملانے لگیں اور اس کے روکتے روکتے بھی وہ رو پڑی تھی۔ بے وقوف، یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ پریشان ہوا اور دبی دبی آواز میں اسے رونے سے منع کیا تو اس نے سارے آنسو رومال میں جذب کر لیے تھے۔ یہ بتاؤ کھانے سے پہلے کیا لوگی؟ وہ اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے پوچھنے لگا، پھر اس کا جواب سنے بغیر ویٹر کو بلا کر کولڈ ڈرنک لانے کے لیے کہا، پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بہت سنجیدگی سے بات کرنے لگا، میں نے کہا تھا نا کہ تمہارے حصول کے لیے میں کچھ بھی کر گزروں گا۔
لیکن مجھے تمہارا طریقہ پسند نہیں آیا۔ وہ فوراً بول اٹھی، پھر تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کرتا؟ فوری طور پر دولت مند بن نہیں سکتا تھا اور میری موجودہ پوزیشن تمہاری والدہ کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ پھر ایک یہی راستہ میری سمجھ میں آیا۔ میں تم سے ملنا چاہتا تھا کہ تاکہ دونوں مل کر اس مسئلے کا کوئی حل سوچیں، لیکن میں تمہاری راہ دیکھتا رہا اور پھر تم لوٹ کر اس راستے پر ہی نہ آئیں جہاں میں گھنٹوں تمہارے انتظار میں کھڑا رہتا تھا۔ اماں کو جانے کیا شبہ ہوا کہ انہوں نے اسی دن میرا کالج چھڑوا دیا جس دن تمہاری اماں اور انیلا آئی تھیں۔ ہاں، میرا بھی یہی خیال تھا اور پھر اپنے طور پر میں نے جو سوچا اس پر عمل بھی کر ڈالا۔ یقین کرو میں نے بہت مشکل سے شہروز احمد کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ تم سے نکاح کر لیں۔ وہ تو کسی طرح مان ہی نہیں رہے تھے، بلکہ پہلی بار تو میری بات سن کر ہتے سے اکھڑ گئے۔ انہیں میری ذہنی حالت پر شبہ ہوا۔ بہرحال پورا ایک ہفتہ لگا انہیں اس بات پر راضی کرنے میں۔ قدر توقف کے بعد کہنے لگا، میں کیا کرتا رابعہ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ خیال کہ میری نہیں ہو سکتی مجھ سے میری زندگی چھین رہا تھا۔ اب بھی تو میں تمہاری نہیں ہوں۔ ہو نہیں، لیکن یہ اطمینان تو ہے کہ میری ہو جاؤ گی، اور یقین کرو جب تک مجھے اطمینان نہیں مل گیا تھا تب تک میں ہر بات سے بیگانہ تھا، بلکہ دیوانہ ہو گیا تھا۔ بس یہی کسر رہ گئی تھی کہ لوگ ہاتھوں میں سنگ اٹھا لیتے۔ اپنی آخری بات پر شاید وہ محظوظ ہوا تھا کہ ہلکے سے ہنس دیا، جبکہ وہ اسی طرح سنجیدہ تھی۔ پوچھنے لگی، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں اسی ہفتے کسی بھی دن چلا جاؤں گا، میرا سب کام اوکے ہو گیا ہے، بس سیٹ اوکے کروانے کی دیر ہے۔ پھر کب آؤ گے؟ بہت جلد، میرا مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ 2 سال۔ 2 سال؟ وہ ہول کر بولی، 2 سال پلک جھپکتے گزر جائیں گے رابعہ۔ تمہارے لیے؟ اس لیے کہ تم ہر فکر سے آزاد ہو کر جا رہے ہو۔ میرے بارے میں سوچا ہے کہ میری پوزیشن کتنی آکورڈ ہے؟ کیا مطلب؟ اسے جیسے اس کی بات سمجھ نہ آئی تھی۔ ایک ایسے شخص کے ساتھ رہنا جس سے میرا کوئی ناتا نہیں آسان ہے کیا؟ اور پھر کیا سوچیں گے شہروز احمد کہ میں ان کے گھر میں رہ کر تمہارا انتظار کر رہی ہوں؟ اور اگر شہروز کے علاوہ کسی کو یہ بات معلوم ہو گئی تو؟ تم خواہ اندیشوں میں مت گھرو ربیہ، اسے سمجھاتے کہنے لگا، یہ بات ہم تینوں کے سوا کسی کو نہیں معلوم اور نہ ہوگی۔ میں تمہاری خاطر جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ قدر توقف کے بعد کہنے لگا، میں نے شہروز احمد سے بات کر لی ہے، میری واپسی سے 2-3 مہینے قبل وہ تمہیں طلاق دے دیں گے، پھر میں یہاں آتے ہی تم سے شادی کر لوں گا۔ اس کے خاموشی سے دیکھنے پر کہنے لگا، میرا خیال ہے اس وقت تمہاری اماں انکار نہیں کریں گی، کیونکہ ایک تو میں ان کے معیار کے مطابق بن کر آؤں گا، دوسرا انہیں اپنی طلاق یافتہ بیٹی کے لیے رشتے کی تلاش ہوگی۔ محبت اندھی ہوتی ہے یہ تو سنا تھا، لیکن کوئی محبت میں اس حد تک جا سکتا ہے میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ افسردگی سے مسکرائی، ثاقب حسن، میرے ماتھے پر طلاق کا لیبل لگتے ہی جو افسانے بنیں گے ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بے وقوف، سب وقتی باتیں ہوتی ہیں، پھر بہت جلد لوگ بھول ہی جاتے ہیں، اور جب ہم دونوں خوش و خرم زندگی گزاریں گے تو وہی لوگ جو باتیں بنائیں گے پھر ہماری زندگی پر رشک کریں گے۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو، شاید نہیں، یقیناً۔ لیکن یہ تو بتاؤ کہ ان 2 سالوں میں میں کیا کروں؟ اور جواب میں اس نے وہی باتیں دہرائیں جو اکثر اسے مجھے پر کہا کرتا تھا، تم تو بس اتنا کرنا کہ میری جان میرے حوالے سے اچھے اچھے خواب سجانا، تمہاری آنکھوں میں جو میں نے محبتوں کے دیپ جلائے ہیں انہیں یوں ہی جلائے رکھنا، میری واپسی میں انہیں جلتے دیوں کی روشنی میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر دوں گا۔ حسین تعبیر، یہ میرا وعدہ ہے، ثاقب حسن کا وعدہ، جو تمہاری قسم تمہارے بنا زندگی کو زندگی نہیں سمجھتا۔ ثاقب حسن کا محبتوں سے چور لہجہ اسے اپنی گرفت میں لے گیا تھا، ویسے بھی اس نے اپنی کتاب زندگی کے اس باب کو بند نہیں کیا تھا جو دوبارہ کھلنے کی ضرورت پڑتی، ہر وقت سامنے تھا اور ہر لفظ واضح۔ سنو، وہ کہنے لگا، شہروز احمد کی طرف سے کسی اندیشے میں گرفتار مت ہونا، وہ بہت اچھے انسانوں میں ہے، تم پر کسی بات کو جتائیں گے نہیں، ویسے تم کوشش کرنا کہ زیادہ تر وقت اپنی ماں کے گھر رہو، لڑکیاں میکے جاتی ہی رہتی ہیں، تم بھی کسی نہ کسی بہانے چلی جایا کرنا۔ ہاں، میں نے بھی یہی سوچا ہے، تو بس میں امید رکھوں کہ تم آزردہ نہیں ہوگی۔ شہروز بتا رہے تھے کہ تم بہت الجھی ہوئی سی نظر آتی ہو۔ الجھن تو تھی اور شاید اب بھی ہے، بہرحال میں کوشش کروں گی کہ ان حالات سے سمجھوتا کر سکوں۔ پھر کلائی پر بندی گھڑی پر نظر ڈالتے بولی، میں واپس کیسے جاؤں گی؟ میرا خیال ہے شہروز خود لینے آئیں گے، بلکہ تم بیٹھو میں دیکھ کر آتا ہوں کہ آئے یا نہیں۔ وہ اٹھ کر چلا گیا، کچھ دیر بعد آ کر کہنے لگا، شہروز آ چکے ہیں، تم جاؤ، میں کچھ دیر بعد یہاں سے نکلوں گا۔ پھر بہت آہستگی سے اس کا ہاتھ تھام کر بولا، 2 سال کے لیے، خدا حافظ۔ خدا حافظ، اس کے ہونٹوں نے بے آواز جنبش کی، اور پھر لمحہ بھر اس کی طرف دیکھ سکی، پھر فوراً اٹھ کر چلی گئی۔ شہروز احمد گاڑی کے لیے منتظر تھے، وہ بہت خاموشی سے دوسری طرف کا دروازہ کھول کر ان کے برابر بیٹھ گئی تھی، پھر فوراً اٹھ کر چلی آئی۔ شہروز احمد گاڑی کے لیے اور پھر وہ اسی خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کر کے مین روڈ پر لے آئے تھے۔ آپ نے کیوں زحمت کی؟ ڈرائیور کو بھیج دیتے، وہ اپنی ہتھیلیوں پر ٹھہری نمی ٹیشو پیپر میں جذب کرتی بولی۔ ارے، وہ حیران ہوئے، آپ تو واقعی خاصی بیوقوف ہیں۔ کیا مطلب؟
ड्राइवर से मैंने ये कहकर आपको लेने भेजा कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। अब अगर वो गाड़ी लेकर आता तो आपकी तनहा वापसी मशकूक ना होती। वैसे भी इस वक्त अम्मी के सामने हम दोनों को जाना चाहिए, वरना पता नहीं वो क्या समझें। उनकी वजाहत पर वो अपनी अहमकाना बात पर दिल ही दिल में खासी नादिम हुई, इसलिए कुछ ना कह सकी। मेरा ख्याल है साकिब ने आपको टेंशन से निकाल लिया होगा और अब आप मुझे कसूरवार नहीं समझेंगी। वो कैसेट ऑन करते कहने लगे, कसूरवार कोई भी नहीं है, मैं खुद हूँ, उसने कहा और रुख मोड़कर शीशे से बाहर देखने लगी। वो समझ गई वो इस मौजू पर बात नहीं करना चाहती और दूसरा कोई मौजू था भी तो वो इससे क्या बात करती, इसलिए बकिया रास्ता खामोशी से कटा। साकिब हसन चला गया। जिस रोज़ वो जा रहा था उस रोज़ उसने अपने जाने की इतला उसे फ़ोन पर दी थी। वो बहुत आज़रता हो रहा था, उसका लहजा टूटा हुआ था। राबिया, काश मैं हालात का शिकार ना होता या फिर तुम्हारे घर वाले मुझे अपने ही जैसा समझ कर कबूल कर लेते तो हमारे दरमियान ये वक्ती दूरी भी हायल ना होती। मैं यहीं तुम्हारे आसपास रहकर बेहतर ज़िंदगी के लिए जदोजहद करता या फिर कहीं जाता भी तो तुम मेरे साथ होती। उसके टूटते लहजे पर राबिया का दिल दुखने लगा था। मैं मानता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मसाइल में घिरा हुआ हूँ, लेकिन मसाइल हमेशा तो नहीं रहते ना। पिलाकर जदोजहद उन्हें मात दे ही देती है। और अब जबकि मैं भी अपने मसाइल को मात देने जा रहा हूँ तो पता नहीं क्यों बजाय खुश होने के मेरे अंदर उदासियों के मौसम घिर कर जाते हैं। तुम अपने घर से दूर जा रहे हो ना, इसलिए। उसने कहा। घर से नहीं राबिया, तुमसे। तुम मुझे बहुत याद आओगी, वो कहना चाहती थी। मैं भी तुम्हें बहुत याद करूंगी। लेकिन अपने आस पास शरोज अहमद को महसूस करके उसने अपने होंठ भींच लिए थे, लेकिन आंखों में उतरते पानी को रोक नहीं सकी थी, जिसने उसकी पलकों को भी नम कर दिया था। तुम रो रही हो? उसकी खामोशी महसूस करके पूछने लगा। नहीं तो। आवाज़ में आंसुओं की आमेज़ें शामिल थी। प्लीज़ राबिया, रोना मत, उसने फ़ौरन टोका, वरना मैं बहुत डिस्टर्ब रहूंगा। उसने पलकों में उतरी नमी उंगलियों की पुरों से समेट ली और जब रिसीवर रखकर पलटी तो शहरोज सोफे पर बैठे अपनी कोई फाइल देख रहे थे। वो हकीकतन उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं थे, लेकिन उसे लगा जैसे उनका रोम रोम उसकी तरफ मुतवज्जा हो। वो बेआवाज़ कदमों से चलती हुई अपने कमरे में आ गई थी और उसी शाम उसने शरोज अहमद से कहा कि वो कुछ दिनों के लिए अम्मा के घर जाना चाहती है। उन्हें भला क्या एतराज़ हो सकता था। उन्होंने अम्मी से जिक्र किया और फिर उनकी इजाज़त से खुद उसे अम्मा के घर छोड़ गए थे। आज तीसरा दिन था उसे अम्मा के घर आए हुए और यहाँ क्योंकि आसपास शरोज अहमद मौजूद नहीं थे, इसलिए उसकी सोचों पर सिर्फ साकिब हसन काबिज था। गुज़िश्ता 3 दिनों से वो ना सिर्फ उसकी संगत में गुजरे लम्हात को सोचती रही, बल्कि आइंदा के बारे में भी बहुत कुछ सोच डाला था। इस वक्त भी बरामदे में तन्हा बैठी थी। छोटी आपा रात के खाने की तैयारी में लगी हुई थी। कुलसूम और हुमा अंदर पता नहीं किस काम में मसरूफ और अम्मा मगरिब की नमाज पढ़ने की गर्ज से अभी उसके पास से उठकर गई थी। आंगन में लम्हा बलम्हा उतरता अंधेरा मलगजे से उजाले को अपनी आगोश में समेटने की कोशिश कर रहा था। पिछले कई दिनों से सर्दी अपने अरूज पर थी। अभी जाते हुए अम्मा उसे कहकर गई थी कि वो भी अंदर चली जाए, लेकिन उसे यहाँ बैठना अच्छा लग रहा था। तख्त पोश पर टांगों को सीधा करके उसने चादर पैरों पर डाल ली थी और कुछ दीवार के साथ लगाई तो एक सर्द लहर पूरे वजूद में दौड़ गई। इसके बावजूद वो यूं बैठी रही कि आसपास यादों के जुगनू चमके तो वो हर शय से बेगाना हो गई। बल्कि एक दूसरे से गले क्या मिली कि वो ख्वाब जजीरों में भटकने लगी। छोटी आपा किचन से निकल कर आई तो उसे यूं बैठे देखकर टिटक कर रुक गई। पहले वो यही समझी कि वो बैठे बैठे सो गई है, लेकिन जब गौर किया तो उसकी पलकें हल्के हल्के लरज रही थीं। वो जाने किसके तसव्वुर में खोई हुई थी कि होंठ दिलकश मुस्कुराहट की गिरफ्त में थे। छोटी छोटी आपा ने उसका ये रूप देखकर कुछ देर दिलचस्पी से उसे देखा। उन्हें कदरे हैरत भी हो रही थी क्योंकि जब से उसकी शादी हुई थी वो अफसरदा और उलझी हुई नजर आई थी और इस वक्त वो पहली बार उसके चेहरे पर इत्मीनान और होठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट देख रही थी। अपने तौर पर उन्होंने यही कयास किया कि वो हालात से समझौता करके शरोज अहमद को दिल से कबूल करते हुए मुतमईन हो गई है। उन्हें इस ख्याल से भी खुद भी इत्मीनान हुआ कि वो उसे उसकी हाल पर छोड़कर अंदर जाने को थी। उसी वक्त उसने आंखें खोल दी। छोटी आपा को सामने देखकर वो कदरे झेप गई थी। यहाँ सर्दी में क्यों बैठी हो? छोटी आपा अंदर जाने का इरादा तर्क करके उसके पास बैठ गई। बस यूं ही, वो टांगे समेटती बोली। कुछ देर तक छोटी आपा उसकी तरफ देखती रही, फिर उसे छेड़ने की गर्ज से बोली, अभी तसव्वुर में तुम शहरों से बातें कर रही थी? नहीं तो, वो फौरन कह गई। फिर? छोटी आपा की सवालिया नज़रों के जवाब में सटपटा गई। नजर चुराती बोली, छोटी आपा, मैं तो बस यूं ही बैठी थी। अच्छा, उन्होंने उसका हाथ थाम लिया। रबिया, मुझे इंसानों की बहुत ज़्यादा पहचान तो नहीं, लेकिन शरोज के बारे में मैं यकीन से कह सकती हूँ वो बहुत अच्छे इंसान हैं। आप मुझे क्या समझाना चाहती हैं? यही कि गुज़री तमाम बातों को भूल जाओ और अब जबकि एक अच्छा इंसान तुम्हारा शरीके सफ़र है तो अपने दिल में सिर्फ उसी का ख्याल रखो और यही नहीं बल्कि हमेशा उसके साथ वफादार रहने का अहद भी करो। छोटी आपा, वो तवील सांस लेकर बोली, जब गुज़री बातों को भूल जाऊंगी तो आपकी बातों पर अमल करने की कोशिश करूंगी। कदरे तौक़ुफ़ के बाद राजदारी से कहने लगी, एक बात बताऊं, साकिब हसन बाहर चला गया है। तुम्हें कैसे पता? छोटी आपा नागवारी से पूछने लगी। एक दिन अनीला से मुलाकात हुई थी, उसने बताया।
छोटी आपा की नागवारी महसूस करके उसने झूठ बोला। देखो रबिया, तुम्हें अब इन बातों में दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। साकिब हसन यहाँ है या कहीं भी, तुम्हें इससे क्या, तुम अपने घर को देखो। उसके सर झुकाने पर कहने लगी, तुम्हारी ससुराल वाले बहुत अच्छे और नेक लोग हैं, और ख़ास तौर पर शहरोज़ का माशरे में एक नाम है, मकाम है। अगर खुदा न खास्ता किसी को भी ये मालूम हो गया कि तुम्हारे दिल में अब भी किसी और का ख्याल है, तो वो उसे ना सिर्फ अपनी तौहीन समझेंगे बल्कि। छोटी आपा उनकी बात काट गई थी। किसी को कुछ मालूम नहीं होगा। आप चाहती हैं कि मैं गुजरी हर बात भुला दूं। ज़रूर भुला दूंगी, लेकिन कुछ वक्त तो लगेगा ना। ठीक है, वक्त लगेगा, लेकिन तुम कोशिश भी तो करो। मैं कोशिश कर रही हूँ छोटी आपा, आप फिक्र ना करें। वो मुस्कुरा कर बोली। अब उन्हें कैसे बताती कि उसे ऐसी कोशिश करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो ख्वाब जो उसने इस आंगन में बैठकर सजाए थे, कभी फूलों की क्यारी के पास खड़े होकर, कभी गर्मियों की रातों में खुले आसमान तले चरपाई पर सीधे लेटते, तो सितारों के झुरमुट को देखते हुए उसे सारे ख्वाबों की ताबीर उस शख्स के जरिए मिलने वाली है जिसके साथ वो उसे वफादार रहने का दर्स दे रही हैं। रबिया, सोफिया, अम्मा उन दोनों को पुकारती आई थीं। बेटा, इतनी ठंड में यहाँ क्यों बैठी हो? अंदर चल कर बैठो। चले छोटी आपा, वो चादर फेंक कर उठती बोली। जरा छोटी दोनों को भी देखें क्या कर रही हैं। छोटी आपा भी उठ खड़ी हुई, फिर दोनों अंदर आकर बैठी रहीं कि अब्बा मियाँ आ गए। उनके आते ही कुलसूम और हुमा ने दस्तरखान बिछाकर खाना लगा दिया। खाने के दौरान बस अब्बा मियाँ ने उनसे थोड़ी बहुत बातें की, उसके बाद अपने बिस्तर पर चले गए। वो चारों बहनें अब्बा मियाँ को शब बखैर कहकर छोटे कमरे में आ गईं। लिहाफों में दुबक कर कुछ देर हंसी मजाक करती रहीं, फिर जब नींद आने लगी तो उमा ने उठकर लाइट ऑफ कर दी। सुबह नमाज के बाद जब अम्मा नाश्ता बनाने की गर्ज से किचन में गई, तो वो भी उनके पीछे चली आई। उसे देखकर अम्मा कहने लगीं, तुम यहाँ क्यों आ गई? क्यों अम्मा, मेरा यहाँ दाखिला मना है क्या? वो पैर वो पटरी खींचकर बैठते बोली। नहीं बेटा, मना क्यों है? मैं तो सर्दी की वजह से कह रही थी। सर्दी सिर्फ मेरे लिए तो नहीं, और आप हटें, नाश्ता मैं बनाऊंगी। ना बेटा, अम्मा आखिर पहले भी तो मैं ही बनाया करती थी ना। पहले की बात और थी, अब तुम यहाँ मेहमान हो। कोई मेहमान नहीं हूँ, बस आप हटें। उसने ज़बरदस्ती अम्मा को वहाँ से उठाकर अंदर भेज दिया और खुद उनकी जगह आकर बैठ गई। जब से वो किचन का काम करने के काबिल हुई थी, तब से सुबह अम्मा के साथ मिलकर नाश्ता वही बनाया करती थी। उसे इस घर से गए हुए बहुत सारे दिन नहीं हुए थे, फिर भी उसे यूं लगा जैसे वो एक लंबे अरसे के बाद इस जगह पर बैठी हो। कुलसूम और हुमा स्कूल जाने के लिए तैयार होकर नाश्ता करने की गर्ज से किचन में आई तो उसे रोटी पकाते देखकर हैरान हुई। आपी, आप क्यों पका रही हैं? फजूल सवाल करने के बजाय आराम से बैठकर नाश्ता कर लो। उसने मगों में चाय डालकर उन दोनों के सामने रख दी। बड़ा मज़ा आए जो अभी शहरोज भाई आ जाएं। कुलसुम ने वाला मुंह में रखकर चाय का घूंट लेते बोली। हाँ, कहेंगे मेरी बीवी से काम करवा रहे हैं, आइंदा नहीं भेजूंगा। उमा हंसते हुए बोली। वैसे आप ही शरोज भाई बहुत अच्छे, इतने हैंडसम और इतने जीनियस। उसने कोई नोटिस नहीं लिया। ट्रे में अब्बा मियाँ के लिए नाश्ता रखने लगी। आपको खुशी नहीं हुई? उमा के पूछने पर वो चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। किस बात की? भाई, हम शहरोज भाई की तारीफ कर रहे हैं। करती रहो। वो ट्रे उठाकर उन दोनों के दरमियान से निकलती हुई अंदर आ गई थी। अब्बा मियाँ के सामने ट्रे रखी तो उन्होंने उसे भी अपने पास बिठा लिया और अपने साथ नाश्ता करने पर इसरार किया। अम्मा जल्दी से उसके लिए चाय बनाकर ले आईं तो वह शर्मिंदा हो गई। अम्मा, मैं खुद ही ले आती। कोई बात नहीं बेटा, चलो अब तुम नाश्ता कर लो। उसने खामोशी से अब्बा मियाँ के साथ नाश्ता किया। फिर क्योंकि अम्मा ने उसे कोई काम नहीं करने दिया, इसलिए वो दोबारा जाकर लिहाफ में घुस गई। उसका सोने का इरादा नहीं था, लेकिन नींद मेहरबान हो गई थी। दोबारा जब उसकी आंख खुली, काफ़ी दिन चढ़ाया था। छोटी आपा सफाई वगैरह से फारिग हो चुकी थीं। वो बिस्तर से निकलकर बाहर आई तो अम्मा धूप में बैठी नजर आईं। उनके साथ बुआ भी थीं, अपने मखसूस अंदाज में सरगोशियों में बातें कर रही थीं। उठ गई बेटा? उसने बुआ को सलाम किया तो उसकी आवाज़ सुनकर अम्मा पूछने लगीं। हाँ, मैं सोना तो नहीं चाहती थी, लेकिन पता नहीं कैसे नींद आ गई। वो स्वेटर उतार कर अम्मा के पास ही बैठ गई थी। बदन को धूप अच्छी लग रही थी। बेटा, शादी हो जाए तो फिर मैके में लड़कियां सिर्फ सोने ही के लिए आती हैं। बुआ कहने लगी। ससुराल में नींद अपनी कहाँ रहती है। मियाँ की नींद सोना और मियाँ की नींद उठना। फिर जब बच्चे हो जाते हैं तो औरत उनके लिए वक्फ हो जाती है। बुआ, आज कैसे आना हुआ? उस मौजूद से हटने की गर्ज से पूछने लगी। बेटा, तुम्हारी बहन के लिए एक रिश्ता लाई हूँ। और इससे पहले कि बुआ तफसील बताती, छोटी आपा किचन से निकलकर सामने आ खड़ी हुई। अम्मा, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे लिए सोचना छोड़ दें। और बुआ, मैं आपको भी कई बार मना कर चुकी हूँ, फिर आप क्यों हर दूसरे हफ्ते किसी न किसी का पैगाम लेकर चली आती हैं। मुझे नहीं करनी शादी। और आप सुन लें अम्मा, अगर कोई इस नीयत से हमारे घर आया तो मैं उसे दरवाजे से ही वापस कर दूंगी। सूफिया, अम्मा शायद उन्हें समझाना चाहती थी, लेकिन वो अपनी बात कहकर पैर पटकती अंदर चली गई। तुम्हारी लड़की तो बहुत बदतमीज़ हो गई है। बुआ नाक पर उंगली रखते बोली। नहीं बुआ, वो फौरन बोल पड़ी। छोटी आपा बदतमीज़ नहीं है,
असल में अब तक उनके साथ जो कुछ होता रहा है उसे दिल बर्दाश्त होकर वो ऐसी बातें कह गई हैं। रबिया ठीक कह रही है। अम्मा ने उसकी तायीद की। फिर बुआ जो उठने का इरादा कर रही थी, अम्मा ने उन्हें ज़बरदस्ती रोक लिया। अलबत्ता वो वहाँ से उठ आई थी। अंदर आकर देखा छोटी आपा हस्बे आदत चादर में पनाह गुज़ी हो चुकी थी। वो उनसे बात करना चाहती थी, लेकिन जानती थी कि इस वक्त वो कुछ ना सुनेंगी, ना कहेंगी और हो सकता है कि उसे डांट भी दें। इसलिए फ़िलहाल उन्हें उनके हाल पर छोड़कर किचन में आ गई। छोटी आपा सब्ज़ी बनाते हुए उठकर गई थीं। उसने उनकी जगह सँभाल ली। फिर अम्मा के बार-बार मना करने के बावजूद उसने ना सिर्फ सब्ज़ी बनाई बल्कि चढ़ा भी दी थी। चावल निकाल कर चुनने लगी। उसे छोटी आपा के दुःख का हमेशा से एहसास रहा था और इस वक्त भी वो उन्हीं के बारे में सोचते हुए अंदर ही अंदर कुढ़ रही थी। काश मैं छोटी आपा के लिए कुछ कर सकती। उसने सोचा। उसी वक्त बाहर गाड़ी रुकने और फिर हॉर्न की आवाज़ ने उसे चौंका दिया था। चावलों की सतह पर उसकी हरकत करती उंगलियां ठहर गईं। फिर दरवाजे पर दस्तक होने लगी। उसने अम्मा को दरवाजे की तरफ जाते देखा। वापसी में शरोज अहमद अम्मा के साथ आ रहे थे। उसने चाहा कि जल्दी से हाथों में पकड़ा चावलों का थाल किनारे पर रख दे और खुद भी दरवाजे की ओट में हो जाए, लेकिन वो बस सोचती रह गई। इधर अम्मा भी उन्हें अंदर लेकर जाना चाहती थीं और वो पता नहीं किस मूड में थे। अंदर जाने के बजाय वहीं धूप में रखी चारपाई पर आ बैठे और बैठते ही उनकी नज़र उस पर पड़ी तो हाथ के इशारे से सलाम किया और वो जो बेख्याली में उनकी तरफ देखे जा रही थी एकदम खड़ी हो गई। चावलों का थाल शेल्फ पर रखकर किचन से निकली तो अम्मा उसे कहने लगी, शहरोज के लिए अंदर से कुर्सी उठा लाओ। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो फौरन बोल पड़े। अच्छा तो बेटा आराम से बैठो। अम्मा झट अंदर चली गईं। वो वैसे भी शहरोज के आने से बौखला जाया करती थी। बहुत कम वक्त में चाहती थीं कि उनके लिए पता नहीं क्या कुछ कर डालें। इस वक्त भी वो पिछले दरवाजे से पड़ोसन के किसी बच्चे को बुलाने चली गई थीं। आप खड़ी क्यों हैं, बैठ जाएं। उन्होंने बेहद आम से लहजे में उसे मुखातिब करके कहा तो वो चारपाई के दूसरे सिरे पर जा बैठी। आप इस वक्त कैसे आए, वो यूं ही बात करने की गर्ज से पूछने लगी। हाँ, मेरा इस वक्त आना वाकई झुम्बे की बात है। मेरा ख्याल था कि अभी कुछ दिन यहीं रहेंगे, लेकिन अभी ऑफिस में अम्मी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा है कि मैं इसी वक्त आपको ले आऊं। वो सर झुकाकर जाने क्या सोचने लगी। अगर आप नहीं जाना चाहती तो अगर आप नहीं जाना चाहती तो मैं चल रही हूँ। वो फौरन उठ खड़ी हुई और अंदर जाने को थी कि कहने लगे, सुने ज़रा अपना हुलिया ठीक कर लें। जी। वो जल्दी से अंदर आ गई। अपने आप पर नज़र डाली, कपड़े शिकन आलूद थे और दोबारा सोकर उठी थी तो मुंह भी नहीं धोया था। दिल ही दिल में शर्मिंदा हुई बैग खोलकर कपड़े निकालने लगी। उसी वक्त अम्मा हाथों में थैला उठाए पिछले दरवाजे से नमदार हुई। आप कहाँ चली गई थी। वो स्त्री की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाती पूछने लगी। ये समोसे वगैरह, और मैंने तुम्हें मना किया था कि बावर्ची खाने में मत बैठो। क्या सोचते होंगे शहरोज के 2 दिन यहाँ रहने के लिए आई और हमने तुम्हें काम पर लगा दिया। अम्मा दबी दबी आवाज़ में बोली तो उससे हंसी आ गई थी। कुछ नहीं सोचते वो, बस आप जल्दी से उन्हें चाय वगैरह दें। वो ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे और मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। तुम्हें लेने आए हैं। हाँ। अम्मा उसका जवाब सुनकर किचन में चली गई और वो जल्दी जल्दी कपड़े इस्त्री करने लगी। उसने इस काम से फारिग हुई तो सोचा नहा ले, लेकिन पानी गर्म करने का मसला था, इसलिए बस मुंह हाथ धोकर कपड़े बदल लिए। बालों में ब्रश करते छोटी आपा के पास आई। चादर के अंदर पता नहीं वो सो रही थी या नहीं, इसलिए हल्के से 1-2 आवाज़ें दी। जवाब नदारद। फिर उसने उनका कंधा हिला डाला। क्या है। वो चादर से मुंह निकालकर नागवारी से बोली, मैं जा रही हूँ। उसने इतला दी। कहाँ। शहरोज अहमद के घर। वो जल्दी से यही कह गई। क्या मतलब, क्या वो तुम्हारा घर नहीं है। छोटी आपा के टोकने पर एहसास हुआ कि वो कुछ गलत कह गई है। मेरा मतलब है अपने घर जा रही हूँ। उसने हंसी में बात संभाली। इस वक्त क्यों जा रही हो, शाम में चली जाना। क्या करूँ, शरोज इसी वक्त लेने आ गए हैं। बाकी अगली किस्त में।